السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم. عندنا سيري اليوم فيها ريفيزيون للجيستيون فينانسيير. ديجا بدينا باخر دوسيي نتاع السوجي نتاعنا السيسيون برينسيبال. L'entreprise art et artisanat a retenu l'unité de production 2. Donc, c'est une entreprise qui fabrique les articles en cuir. Elle a décidé d'investir et donc, قبل الدوسي هذايا فما un dossier d'investissement. Elle a choisi l'unité 2. Ben, elle projette de financer son coût d'acquisition. اللي هو قداش الكود d'acquisition تاع l'unité de production تاع الماشين هذيا 1 million 200 000 dinars par une partie de sa trésorerie, le prix de cession des anciennes machines, soit 250 000 dinars, une augmentation du capital par apport en numéraire, un emprunt bancaire remboursable par 5 amortissements constants. Ben, donc, مالا الزوز الأولى هذوما ce sont des ressources internes qui proviennent de l'activité interne de l'entreprise. والزوز هذوما اللي هما l'augmentation ou l'emprunt sont des ressources externes, c'est-à-dire des ressources qui ne proviennent pas de l'activité de l'entreprise. Avant de prendre cette décision, l'entreprise souhaite s'assurer de son équilibre financier et de mesurer ses capacités à financer cet investissement. Pour ce faire, elle vous communique le bilan fonctionnel avant la réalisation de l'investissement. Le bilan fonctionnel قدامكم في l'annexe C, c'est un bilan fonctionnel condensé. Ben, في emploi stable, actif courant, dont trésorerie de l'actif de 150 000 dinars, total emploi ou à 5 375 000 dinars, les ressources stables dont 55% en ressources propres et passif courant, bien sûr, dont trésorerie du passif, voilà, trésorerie du passif est nulle. Total des ressources, pas de total de l'emploi. Ben, quoi encore? Avec au tableau, قبل ما نعملوا l'investissement, travail à faire, calculer et commenter les indicateurs de l'équilibre financier, fonds de roulement, besoin fonds de roulement et trésorerie nette. Allez-y, ترى اجي نحسبوا ال FDR BFR trésorerie nette لهنا واش نحط premièrement. Donc FDR est égal à quoi? C'est les ressources stables moins l'emploi stable. Chaque ressource stable moins emploi stable. attends نجيبوا البيلان قدامنا باش ما نقعدوش كل مرة نرجعوا للباج اللي قبلها. Voilà, FDR, c'est ressources stablement emploi stable. Donc, le ressource stable étant de combien? Étant de 4500, 4 500 000. Et l'emploi stable, c'est 3 525 000 dinars. Est égal à combien? 975 000 dinars. Donc, بعد نعملوا l'interprétation. خلينا توا on calcule, comme le calcul, بعد نعملوا l'interprétation. Donc, le BFR est égal à quoi, le BFR? C'est l'actif courant من غير trésorerie. Donc, نجم نحط الفورمule actif courant من غير trésorerie de l'actif إلا passif courant من غير trésorerie de passif. وهنا trésorerie de passif est égal à 0. Donc, سهل علينا الكالكول. مالا 1850 l'actif courant. إلا 250 إلا 250 ألف. إلا 875 صحيت إلا 875 إلا 0 دونك إلا 875 قداش نلقاو سيل فو بلي؟ 725 000 دينار. حتى البي اف ار إلي بوزيتيف. كنت تذكروا قلت لكم ديما الاف دي ار والبي اف ار ديما نلقاوهم بوزيتيف، ما تلقاوهمش نيجاتيف. راهو انتوما ينجموا يجيو نيجاتيف اما في النيفو نتاعكم ما تقراوهمش. الفارياسيون تنجم تكون بوزيتيف كما تنجم تكون نيجاتيف. ما بوزيتيف ولا نيجاتيف، معناها الفارياسيون تاع الاف دي ار نجم تكون بوزيتيف ونيجاتيف، ستادير الاف دي ار نجم يزيد ولا ينقص، اما هو ديما بوزيتيف. البي اف ار كيف ديما بوزيتيف. الفارياسيون تاعها تنجم تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، ستادير بي اف ار نجم يزيد ولا ينقص. هاي التريزوري نت تو كي نجيو نحسبوا التريزوري نت. نعم مسيو تريزوري باسيف هي لي كونكور بانكير، والتريزوري دو لاكتيف ما لا ذكرني بها شنو اش عندنا الليكيديتي اللي عندنا في البنك والكاس. باهي تريزوري نت هي شنو؟ التريزوري دو لاكتيف الا تريزوري دو باسيف. كنت تذكروا قلت لكم ديما كي يسالك على التريزوري نت رد بالك تستعمل اف دي ار موان بي اف ار من الاول. دونك هذيك الاف دي ار الا البي اف ار سي اون فورمول دو فيريفيكاسيون. دونك تريزوري دو لاكتيف سي 250 000 دينار هيك ولا؟ الا زيرو باش نلقاو قداش 250 000 دينار.
Voilà, 150 000 dinars. Ben, pour vérifier, quand tu veux vérification, c'est le FDR moins le BFR est égal à quoi? C'est 975 000 dinars. Et là, 875 000 dinars. Plutôt 725 000 dinars. 125. 725 000 dinars. Égal à combien? 250. Voilà, 250 000 dinars. C'est le même résultat. Ben, attends, نمشيو l'interprétation. C'est-à-dire, نمشيو l'interprétation. شنو نقولوا؟ ديما تاخذ السيني نتاع الاف دي ار. دونك الاف دي ار il est positif. السيني نتاع les trois indicateurs. مادام الاف دي ار ديما بوزيتيف دونك الانتربريتاسيون ما تبدلش. باش نعملوا كوبي كولي. فهمنا؟ الانتربريتاسيون اللي قلناها قبل هذيك هي باش نعاودوها. دونك كيما قلتوا لي الريسورس ستابل اكبر من لومبلوا ستابل. سيتادير لي ريسورس ستابل فينانس لي زومبلوا ستابل. فينانس لي زومبلوا ستابل. اي دونك l'équilibre minimum respecté. L'équilibre minimum est respecté ou l'entreprise respecte la règle de l'équilibre minimum. L'équilibre minimum est respecté. Très bien. Ben, هاي البي اف ار معناها النوت ديما لهنا اللي معناها elle est divisée entre l'équilibre minimum et l'équilibre général. BFR ما يسالش احنا كان حبيت تقول عليه كلمه سينو مش مشكل. Donc BFR supérieur 0 qu'est-ce que cela veut dire? Le cycle. نعم. L'entreprise possède besoin de financement, monsieur. Oui, le cycle d'exploitation de l'entreprise. C'est dû à un décalage. Là, c'est pas la peine. Juste le cycle d'exploitation de l'entreprise dégage un besoin au cas où. Dégage un besoin de financement. Okay? Tout simplement. يعني عندنا besoin, معناش excédent, besoin de financement. يعني ندفعوا للفورنيسور قبل ما ناخذوا من عند الكليون. عندنا ديفيسيت. آخر حاجة سي لا تريزوري نت. كيف هي التريزوري نت؟ لقيناها بوزيتيف. Donc qu'est-ce qu'on va dire que fond de roulement شبيه أكبر من البزوان en fond de roulement. يعني le FDR finance ou couvre la totalité du BFR. Finance la totalité du BFR. Donc, équilibre général. BFR. Donc, l'équilibre général est respecté. L'équilibre général au global est respecté. L'équilibre général, voilà. Ben, ensuite.